Buenas tardes. Good afternoon. ¿Cómo están todos? How's everybody doing? Les damos la bienvenida en el nombre del Señor We Jesús. welcome you in the name of Jesus Christ. Y sabemos que Dios tiene una palabra We know that God has a word para cada uno de ustedes. for each and every one of you. Tratamos de acabar el año We try to finish the year con un trueno with a boom y empezar el año nuevo and to start the new year corriendo. running. Pero sabemos que no pasó así. But we know that it didn't happen that way. Para acabar el año, To finish the year, mucha gente se a enfermó. lot of people got sick. El enemigo vino en contra de la iglesia The enemy came against the church porque Él sabe nuestro propósito. because he knows our purpose. Él sabe lo que tenía destinado Dios para nosotros. He knows what God has destined for us. Y Él vino a interrumpirnos. And he came to interrupt us. Pero yo les quiero decir But I want to tell you que nuestro Dios that our God es un Dios grande y is a big, poderoso. powerful God. Él es fiel a su palabra. He is faithful to his promise Él and es his fiel word. al cuerpo de Cristo. He is faithful to the body of Christ. La pastora Coral Pastor Coral, había predicado she had preached de las glorias of the glories que Abraham le había dado a Isaac. that Abraham gave to Isaac. Y el pastor Pablo And Pastor Pablo predicó had preached que los filisteos vinieron y taparon las glorias. that the Philistines came and trapped the glories. Pero también predicó But he also preached que Isaac y su gente of Isaac and his people. abrieron las glorias de nuevo. They were opening up the glories. Quiere decir That means que al tapar las glorias that even the trapped glories, the buried ones, significa la muerte. it edifies the dead. Y al destapar las glorias And to dig up this y glory sacar la agua and to get the water, es traer vida. it's to bring life. El enemigo vino a traer muerte, The enemy came to bring death, pero Dios ahora nos trae vida. but God is bringing us life. Vida a cada uno de Life to ustedes each and every single one of you y su familia. and your families. Dios los ama tanto God, He has sent you, que dejó morir su hijo por ti that He let His Son die for y you por mí and for y me por toda la and for humanidad. all humanity. Les quiero contar un poquito I want to tell you a little bit. que en estos 2 años de pandemia These 2 years of pandemic, han sido bien duros they've been so hard para toda la gente. for all the people. Mucha gente que estaba aquí con A nosotros lot of people that were here with us, ya no está aquí, they're not here anymore. ya se murieron. They died. Pero le quiero decir, But I want to tell you, yo estoy aquí I am todavía. here still. Hace 1 año y medio About a year and a half ago, yo estaba en el I hospital was in the hospital. muriéndome. I was dying. Mis riñones dejaron de My trabajar. kidneys stopped working. Mi páncreas dejó de My trabajar. pancreas stopped working. Mi hígado dejó de My liver trabajar. stopped working. Me dio doble pulmonía. I got pulmonary pneumonia. Sorry. Pero ¿saben qué? But you know what? Todos los doctores decían All the doctors would y las say, enfermeras decían, and the nurses would say, este viejito no la va a hacer. this old man's not going to make it. Pero ¿saben qué? But you know what? Dios tenía un plan diferente God para had a mí. different plan for me. Tuve 43 días allí. I was 43 days there. Me tuvieron haciendo diálisis. I was doing dialysis. A los 43 días yo pude salir. And I was able to get out after those 43 days. Apenas podía andar. I was barely able to be on my feet. Gracias a Dios mi esposa me levantaba para ir al baño Thank God that my wife would help me go to the restroom. y andaba conmigo para que hiciera She ejercicio. was with me to help me do exercise. Me tuvieron de haciendo diálisis por 2 meses They were making me do dialysis for 2 months. y el doctor ya había puesto el appointment And the doctor had already made an appointment para que me pusieran el catéter permanente. so they could put a permanent Catheter. catheter. Porque dicen que el que ya le hacen diálisis, Because they were saying after that dialysis, ya le van a hacer diálisis por el resto de su they were going vida. to do it for the rest of his life. Y yo me enojé con el doctor. And I got mad with the doctor. Dije, ¿por qué hizo esa cita? Like, why did you do that appointment? Yo no voy a estar aquí mucho tiempo. I'm not going to be here for a long time. Dios me va a sanar a mí. God is going to heal me. Él va a renovar mi God is going to riñones. rejuvenate Yo me. no debía de haber hecho esa cita. You didn't have to do that appointment. Dijo, bueno, He said, okay, vamos a darle unas cuantas semanas más we're going to do a little bit more weeks, give you a para bit ver qué more pasa. to see what happens.
A las 2 semanas me dijo, Within 2 weeks, he told me, usted ya no necesita diálisis. you don't need dialysis. Sus riñones ya se Your compusieron. kidneys are already fine. Usted ya no tiene que venir a diálisis. You don't have to come for dialysis. Eso fue lo que yo le dije a usted. That's what I told you. Que Dios me iba a That sanar. God was going to heal me. Porque yo he creído en ese Dios de milagros. Because I believe in that God of Él es miracles. fuerte y poderoso He is powerful and strong para enough sacarnos to adelante take us out and help us y go. darnos la victoria And to give us the en victory Cristo Jesús. in Jesus Christ. Yo no sé por qué está pasando usted. I don't know what you're going Yo through. no sé qué es su I problema. don't know what your problem is. Pero Dios en este día But God in this lo day quiere bendecir. is going to bless you. Quiere asegurarse He wants to make que usted sure tenga su salvación that you have your en salvation la gloria eterna. and the glory that's coming. Tal vez usted esté preguntándose They were asking, qué se hizo con toda esta gente que se murió what ahora happened con with la all these people pandemia. that died in the pandemic? ¿Qué pasó con esos predicadores grandes que se What murieron happened to en la those pandemia? preachers that were preaching in the pandemic? Esas mismas preguntas le Those same preguntaban a questions. Pablo. Are the same questions they asked Paul. Le escribían y le decían They would tell him que qué iba a pasar con sus seres queridos what was going to happen to their loved ones que se habían muerto. that had died. Y Pablo les escribe And Paul tells them, and he writes les to them, dice- and he tells them, en 1 Tesalonicenses 1 Thessalonians 3 en adelante. Tampoco, 13 and hermanos, on. no queremos que sean ignorantes We don't want you to be ignorant. ignorantes We don't want you to be ignorant de aquellos que murieron. about those that died. Porque si creemos Because if we believe que Jesús murió that Jesus y died, a los 3 días resucitó de and los on the third muertos, day he resurrected, sabemos que Dios we know that God va a tener con Jesús is going to be with Jesus. los espíritus de And aquellos he's que going to bring the murieron spirits of those creyendo that en Él. died in him. Fue un gran alivio para la gente, It was a great relief for the people. como puede ser un gran alivio para Like usted it could be for us. si usted ha perdido un ser If you've querido lost a loved one por la pandemia o por cualquier otra enfermedad. because of pandemic or other infirmities. Cuando eso pase, When that happens, dice la palabra de Dios, the word of God says, dice, si creemos que Jesús murió y resucitó, if we believe that Jesus died and así también resurrected, Dios traerá con Jesús a los que durmieron en Él. also God will bring the ones that died in him. Por lo cual decimos esto en palabra del Señor, We say this word of God, que nosotros los que estemos vivos that us that are alive, no nos adelantaremos delante de ellos, we will not die. pero todos seremos arrebatados We're going to be taken up y and we will go up. estaremos con el Señor en las nubes. We will be with Jesus in the Esta no es la clouds. segunda venida del This Señor. isn't the second coming. Ese es el rapto de la This iglesia. is the rapture of the church. Es cuando Dios viene por su iglesia. It's when God comes for his people. Él no nos ha pronosticado para que pásenos ira. He hasn't He doesn't have us for fury. have us for fury, Pero Él quiere que todos alcancen la salvación but he a wants us all través to de reach Cristo the Jesús. salvation through Christ Jesus. En este tiempo, In this time, cuando la iglesia sea arrebatada y when the iremos al church is taken cielo, up to the heavens, van a pasar 3 años y medio de tribulación there's aquí going to en be la 3 tierra years of tribulation, y 3 años y medio de gran 3.5 tribulación. years of great tribulation. Va a haber pestilencia, There's going to be pestilence. va a haber hambre, There's going to be hunger. va a haber guerra, There's going to be war. va a haber de lo peor. It's going to be of the worst. Si usted cree que esto de la pandemia es algo grande, You think this pandemic is something usted big? no se está imaginando You lo are not que viene. imagining of what is coming. Viene algo horrible. There is something horrible coming. Todo aquel que no se va en el rapto de la iglesia Everybody that doesn't go to the rapture of the church va a tener que pasar por esos will 7 have to años go de through those tribulación. years of tribulation. Pero nosotros los que seamos arrebatados But us that we are taken para up irnos con el to Señor, go with the Lord, estaremos en el cielo, we will be in the heavens. enfiestados We will be en there. las bodas del Cordero, And the voice of the Lord, porque Cristo se casará con la iglesia. because Jesus will get seremos married uno. with the bride, the church. Tendremos 7 años de We will have fiesta en el cielo. 7 years in the heavens. Nos vamos a gozar con nuestro We're going to be Señor. joyous with the Vamos a Lord. ser uno con We Él. will be one with Him. ¿No se oye bonito eso? Doesn't that sound nice? Después Afterwards de los 7 años, of those 7 years, van a estar listos para destruir they're going to be ready to al destroy pueblo de Israel.
Israel, the city of Y les Israel. puedo decir And I can tell you, que esto se está mirando ahorita. that's what we're seeing right now. Ahorita en Siria, Right now in Syria, Syria, está Rusia, there's Russia, está Irán there's Iran y está Turquía and Turkey y varias otras naciones, and other nations. una confederación And this confederation que se va a juntar en contra de that Israel. is going to come up against Israel. Y Dios les va a permitir And God is going to permit que vengan that they go y peleen contra and they Israel. fight against Israel. Y en Zacarías, And in Zechariah 14, Zechariah 14, yo reuniré a todas las naciones I will get all the nations que vengan contra mi pueblo that Israel, will come up against my city, porque Israel. allí los voy a castigar por todo lo que han hecho a mi Because there I pueblo. will punish them for all that they've done. Dice que cuando estén listos para destruir a Israel, That when they're ready to destroy Israel, Cristo afirmará sus pies sobre el monte de los that olivos. Jesus will come into the Mount of Olives. Acuérdense que cuando Cristo se fue, Remember when Jesus left? de ahí se fue del monte de los He left olivos. from there, the Mount of Olives. Ahí va a regresar al mismo tiempo. And he will return there, the same Cuando place. sus pies toquen el monte de When los his feet olivos, touch the Mount of Olives, va a haber un terremoto there's grande going to be a great earthquake. y la tierra se va a ir para el oriente And the earth will go, y al occidente. they will go to the Va a haber west. una plataforma grande There will be a great platform para que Israel se escape. for Israel to escape. Cuando Israel se escape y se vaya, When Israel escapes and leaves, Dios descenderá del cielo fuego y azufre. fire and sulfur will descend Dice from que the los soldados, heavens. la gente, It says that the va a soldiers estar and parada. people will be Donde están punished. parados se van a derretir sus ojos Where they're dentro de standing, sus they're going to cuencas. melt. Y todavía van a estar vivos. And they're still going to be alive. La lengua se va a deshacer dentro de sus Their bocas. tongue will dissolve inside, will melt. Y eso que me hace pensar, And what me does that hace make you think? pensar como una guerra de bombas There's atómicas. going to be atomic war. Porque la radiación es lo que hace. Because the radiation Te deshace la carne de is tu what cuerpo. dissolves you. It's Y what burns todavía you estás vivo. when you're still Pero el alive. cuero se te está cayendo. Like your skin is peeling off. Eso pasó That happened en la Segunda Guerra Mundial. in the Second World Cuando War aventaron dos bombas nucleares when they launched 2 atomic Japón. bombs at Japan en Nagasaki and y Nagasaki Hiroshima. and Hiroshima. Sabemos que Dios le va a pagar We know that God is going to pay a todos los pueblos que hicieron algo that all the nations that did something en contra de Israel. against Israel. Si nos vamos If we go a Ezequiel to Ezekiel 39, 31, dice, tú pues, hijo de hombre, you, son of profetiza man, contra prophesy Gog against Gog y dile, así dicho Jehová el Señor. and tell him, this is what Jehovah the Lord He says. aquí yo estoy contra ti, I am against you, príncipe Prince. soberano de Mesuk of Esuk y Tabú. and Taboo. Yo te quebrantaré I will y go. te conduciré del norte. I will come from the north, Yo te traeré and I will bring contra mi pueblo Israel against my people of Israel, y te daré por comida and I will a feed todas you las to aves them, del cielo to all the birds of the y a sky, todas las aves de la tierra. and all the birds that are here in the ground, in the earth. Y te haré una sepultura And I will do grande para ti en las a montañas great de funeral Israel. in the mountains of Israel. Tú y toda tu gente que traes contigo. You and all the people that you have with you. Es una multitud de gente It's a multitude of people. que vienen a acabar con Israel. They come to finish off Israel. Porque piensan que Dios no ama a Israel. Because you think that God doesn't love Pero Israel. las promesas de Dios para Israel But the promises for Israel, no tienen caducidad. they don't have an end. Nunca se van a quitar. They're never gonna go away. Dice que Dios enviará fuego del cielo sobre Gog. That God is gonna send fire from heaven to Gog. Dice que los van a sepultar That they're gonna kill them en Israel. in Israel. Van a durar 7 meses It's gonna be 7 months enterrando la gente. burying the people in their Y graves. por 7 años And for 7 van a years, estar quemando todas las armas they're gonna be que burning all the trajeron en weapons contra de that Israel. they used against Israel. Va a ser un día feo para toda esa It's going to gente. be an ugly Porque day Dios for them. dijo, Because God said, Yo bendiciré a aquellos que te I will bendigan bless you who bless, y maldiciré a and I will aquellos que curse te those who maldigan. curse you. Me quiero ir a Apocalipsis Let's go to Revelation 19, 19. 19. 19.
Y vi la bestia y a los reyes de la tierra y sus ejércitos reunidos para guerrear con el que montaba el caballo y contra su ejército. Revelation 19:19. Then I saw the beast and the kings of the earth and their armies gathered together to wage war against the rider on the horse and his army. Y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales engañado a los que recibieron la marca de la bestia y la habían adorado su imagen. But the beast was captured, and with it the false prophet who had performed the signs on its behalf. With these signs he had deluded those who had received the mark of the beast and worshipped its image. Estos dos fueron lanzados vivos dentro del lago de fuego que arde con azufre. The two of them were thrown alive into the fiery lake and burning sulfur. Los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. The rest were killed with the sword coming out of the mouth of the rider on the horse, and all the birds gorged themselves on their flesh. Y dice Juan, And John says, vi un ángel que descendía del cielo I saw an angel descending from the con heavens las llaves del abismo with the keys of the abyss, y con una cadena grande, with a large chain. y prendió a Satanás, And he got Satan, al diablo, the devil, y lo ató por and he 1000 años. captured him for 1,000,000 years. Fue 1,000 years. arrojado And he was tortured. con el falso profeta And he was thrown with the false prophet y la bestia, and the beast. pero iba a estar allí por 1000 años. He was going to be there for 1,000 years. Iba a ser castigado. And he was going to be tortured. Después de los 1000 años After those 1,000 va a years, ser soltado un poco de tiempo there's going to be a little bit of time. para He's que going to be let salga out a los 4 ángulos de la tierra, to leave to the 4 points of the earth, para que traiga a Gog y a Magog en contra de Israel. to bring Gog and Magog against Israel. Dice, And it says, cuando se cumplan los 27, cuando se cumplan los 1000 años, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la santa ciudad, y se descendió fuego del cielo y los consumió. Revelation 20, verse 7. When the 1,000 years are over, Satan will be released from his prison and will go out and deceive the nations in the 4 corners of the earth, Gog and Magog, and to gather them for battle. In number, they are like the sand on the seashore. They marched across the breadth of the earth and surrounded the camp of God's people, the city he loves. But fire came down from heaven and devoured them. And the devil who deceived them was thrown into the lake of burning sulfur, where the beast and the false prophet had been thrown down. They will be tormented day and night, forever and ever. Sí, el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta. Y luego dice la palabra de Dios, y vi un gran trono blanco And y there el was que a great estaba light con él, that was with them. y trajeron los libros They brought the books, y fueron abiertos, and they were open. y otro libro fue abierto, Another book was open, el libro de la vida. the book of life. Y todo aquel que no está su nombre escrito en el libro de la vida And whoever's name is not written on the book of life, será lanzado al fuego they will be donde está launched to fire. Satanás, Well, Satan is la bestia y el falso profeta. where the false prophet and the beast are. La muerte y el aire fueron lanzados al lago de fuego. That's 14. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Verse 14, then death and Hades were thrown into the lake of fire. The lake of fire is the second death. Anyone whose name is not found written in the book of life was thrown into that lake of fire. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva. We saw a new heaven, a new Porque el earth. primer cielo y la primera tierra pasaron Because the former one had already passed away, y ya no existía. and it didn't exist. Yo, Juan, vi la gran Jerusalén John saw the holy bajar city, del cielo Jerusalem, come y from sentarse the sobre heaven and sit, la Jerusalén actual. Jerusalem, over the Dice, actual el one. tabernáculo de Dios estará con su pueblo. And the tabernacle will be with God's people. Ya no habrá necesidad de luz, There will be no necessity porque for Dios y light, Jesús because God and serán la Jesus luz will be the del light mundo. for
for the world. Dice que Dios enjuagará It says that las lágrimas de sus ojos Jesus will wash away the sins from your eyes y quitará de su mente and take away from your mind los terrores. all those terrors. Porque mucha gente va a estar atormentada So a lot of people are going to be y tormented. orando porque muchos de sus seres queridos And they're going to be crying because a lot of their no loved llegaron al ones cielo didn't make it to the y heaven. están en el infierno And quemándose. they're burning in hell. Y usted lo va a saber. And you're going to know it. Usted se va a sentir bien mal. You're going to feel terrible. Pero Dios va a quitar esos pensamientos. But God is going to take away those thoughts de from su you, mente. from your mind. I'm gonna start at 3. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Él morará con ellos y ellos serán su pueblo. Y Dios mismo los traerá con ellos como su Dios. Enjuagará Dios toda lágrima de sus ojos de ellos. Y no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque todas las cosas primeras pasaron. Revelation 21, verse 3. And I heard a loud voice from the throne saying, Look, God's dwelling place is now among the people, and he will dwell with them. They will be his people, and God himself will be with them and be their God. He will wipe away every tear from their eyes. There will be no more death or mourning or crying or pain, for the old order of things has passed away. Y el que estaba sentado en el trono dijo: He aquí yo hago nuevo todas las cosas. Y me dijo: Escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Verse 5, he who is seated on the throne said, I'm making everything new. Then he said, write this down, for these words are trustworthy and true. Y en esta mañana And this morning, Dios me ha puesto en el corazón God has placed in my heart, que le diga a cada uno de ustedes tell each and every single one of you, que hay muchos que no han hecho su confesión de fe that there are a lot of you that haven't confessed your faith. y muchos And a lot of han you hecho su confesión de fe, have made your confession of faith, pero han estado jugando a la iglesia but you've been playing church. y no han hecho un compromiso serio con You Dios. haven't done a commitment, a serious one En with esta God. mañana And in usted this puede tener morning, la oportunidad you have the opportunity de rehacer sus votos con el Señor. to re-say your vows with God. Y si no ha hecho su confesión de fe, And if you haven't confessed this faith, para que la haga. you can do it.